Hello everyone. So very good evening to all of you. So welcome to Advait IAS Academy. Aji ami discussion koi mock test 8. So today we're going to discuss about mock test 8 at Advait IAS Academy. Okay. So aji ami one important question regarding current affairs based Indian history, Indian polity like that. Okay. So let's start the class, my dear students, without wasting much time. Okay. Aru karba jodi kiba doubt thake apnaloke comment koribo paribo. Okay. So without wasting much time, let's start our today's class, my dear students. Okay. So let's start the class. Okay. So let me share the class. Our তোমালোকৰ ক্লাছবোৰ সবে শেয়াৰ কৰি দিয়া যাতে ম্যাক্সিমাম ৰিচ হয়. ওকে ফাইন. So let's start the class. Okay. So see the first question. Which refers to the new generation APSC NG missile system. Consider the following statement. Okay. So defense or kind of important হয়. Current affairs, defense. Okay. Science and tech আমি ধৰিব পাৰো. Okay. So আমি correct statement কিটা ইয়াৰ পৰা বাছি উলিয়াব লাগে. APSC NG is a surface to air missile designed to intercept aerial threats like drones and cruise missiles. Okay. It features a dual pulse solid rocket motor replacing the ramjet engine of the original APSC missile. Okay. And the missile system is entirely developed by DRDO. Entirely developed by DRDO বুলি কৈছে. Okay. So actually আমি যদি চাওঁ যে এই missile to APSC missile to আমাৰ it is not entirely মানে developed by DRDO. ইয়াতে আৰু কেইটামান আমাৰ অৰ্গানাইজেশ্যন আছে সেইকেইটা সহায়তে সবে মিলি পেলাই কি কৰিছে ডেভেলপ কৰিছে. ফৰ এক্সাম্পল আমি ক'ব পাৰোঁ BL ভাৰত ইলেক্ট্ৰনিক লিমিটেড. ওকে লাইক ডেট. গতিকে আমাৰ এই ষ্টেটমেণ্ট 3 টো আমাৰ কি হ'ব যে ভুল হ'ব. গতিকে ষ্টেটমেণ্ট 3 টো আমাৰ য'ত য'ত আছে আই কেন এলিমিনেট অল দি অপশ্যন ৰিগাৰ্ডিং ষ্টেটমেণ্ট 3. এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ ৱৰ্ড থাকিব ওকে এক্সট্ৰিম ৱৰ্ড ওকে সো আপোনালোকে চাই ল'ব যে এক্সট্ৰিম ৱৰ্ড যিবোৰ থাকিব সেইবোৰত সদায় আমি কি কৰিব লাগিব উই হেভ টু টেক এক্সট্ৰা কেয়াৰ. ওকে আৰু ইন জেনেৰেল এই এনেকুৱা যিবোৰ ৱৰ্ড থাকিব অনলি অল ওকে মই যদি কওঁ যে এক্সট্ৰিম ৱৰ্ড যদি কওঁ ওকে এক্সট্ৰিম ৱৰ্ড যিবোৰ থাকে আমাৰ পৰীক্ষাৰ ষ্টেটমেণ্টত এক্সট্ৰিম ৱৰ্ডছ ওকে এইবোৰ যিবোৰ আমাৰ থাকে মেইনলি ফৰ এক্সাম্পল অনলি ফৰ এক্সাম্পল আমি যদি কওঁ অল ওকে এন্টায়াৰলি এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ আমাৰ ৱৰ্ডবোৰ থাকে এইবোৰ জেনেৰেলি আমাৰ ৰং হোৱা চান্সেছ বেছি থাকে. এনেকুৱা নহয় যে সদায় ভুলেই হ'ব বাট মেক্সিমাম আমাৰ এনেকুৱা ষ্টেটমেণ্টবোৰ আমাৰ ৰং হয়. ওকে চ' দিছ মিছাইল চিষ্টেম ৱাজ নট এণ্টায়াৰলি ডেভেলপ বাই DRDO. ওকে আমি যদি এক্সপ্লেনেশ্যনটো চাওঁ আপোনালোকে দেখিব যে দিছ ৱাজ চ' অপশ্যন এ ইজ দি কাৰেক্ট আনচাৰ. চ' দিছ যিটো APSC নিউ জেনেৰেশ্যন আমাৰ মিছাইল চিষ্টেম হয় নট এণ্টায়াৰলি ডেভেলপ বাই DRDO এজ Bharat Dynamics Limited, Bharat Electronics Limited, BEL and other private partners contribute to development and production. Okay. গতিকে এইটো ষ্টেটমেণ্টৰ পৰা মই I can eliminate the 3 option. Getting? So বুজি পাইছো কাৰোবাৰ যদি কিবা ডাউট থাকে কমেন্ট কৰিব. Next another important is the diarchy from Indian history. Okay, modern Indian history. Which act introduced the system of diarchy in the province of British India? কোনখন এক্টত ইন্ট্ৰডিউস কৰিছিলে সবে কমেন্ট কৰকচোন কোনে কোনে আনসাৰ দিয়ে চাও. ক্লাছত আছো ক্লাছত. So what will be the correct answer, my dear students? Question number 2. So আপোনালোকে যেতিয়া আনসাৰ দিব এটা বস্তু চাই লব যে মই সদায় কওঁ ক্লাছত যে
question number to সৈতে আপোনালোকে আনসাৰ দিব তেতিয়া গম পাম যে কোনটো কোৱেশ্যনৰ আনসাৰ দিছে ওকে so which act introduced the system of diarchy in the provinces of British India কোনখন এক্টত ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে প্ৰভিন্সত okay question number 2 so it is Government of India Act 1990 এইখন এক্টৰ আৰু এটা নাম আছিল কি আছিল বাৰু কোনবা কব পাৰিবনে Government of India Act 1919 is also known as what আৰু Indian Council Act 1901 was also known as what okay বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় so এতিয়া আমি চাব লাগিব যে Government of India Act 1935 Government of India Act 1919 1909 এই এক্ট কিখন আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট very important এই গুটেইখন এক্টৰ পৰা you may expect question at least এটা question হলো আমি প্ৰিলিমছত আমি expect কৰিব পাৰো at least one question means you know what 2 marks okay 2 নম্বৰ হয় okay so যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট ফিচাৰ্স আছে Government of India Act 1919 1935 আমি গুটেইখিনি আমি জানিব লাগিব ইম্পৰ্টেন্ট ফিচাৰ্স বোৰ ঠিক আছে so diarchy province আমাৰ কেতিয়া ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিল according to which act this according to Government of India Act 1919 okay তাৰ পিছত আমাৰ Government of India Act 1935 কি কৰিলে যে provinceৰ পৰা diarchy systemটো অতৰাই পেলাই কি কৰিলে provincial autonomy ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিল ইয়াতে 1935 provincial autonomy okay provincial autonomy okay etu important আৰু diarchy system to code introduce কৰিছিলে center বহুত important মই অলপ shortly কৈছো এখিনি কিন্তু important point হয় বহুত important point হয় getting okay see here so correct answer to আমাৰ কি হৈছে it was Government of India Act 1919 okay diarchy means what rule of 2 যত আমাৰ কি কৈছিলে যে legislative assembly আমাৰ কিছুমান ৰিজাৰ্ভ লিষ্টত কিছুমান সাবজেক্ট ৰাখিছিল আৰু কিছুমান সাবজেক্ট কিহৰ আন্ডাৰ ৰাখিছিল ট্ৰান্সফাৰ্ড সাবজেক্ট ওকে সো এইবোৰ আমাৰ কাৰ হাতত আছিল যে ইন্ডিয়ান মিনিষ্টাৰ ওচৰত আছিল আৰু যিবোৰ ৰিজাৰ্ভ সাবজেক্ট এই ৰিজাৰ্ভ সাবজেক্টবোৰ আমাৰ কাৰ ওচৰত ৰাখিছিল ব্ৰিটিছৰ ওপৰত ফৰ এক্সাম্পল ডিফেন্স ওকে ফৰেন এফেয়াৰ্স কমিউনিকেশ্যন এই যিবোৰ আমাৰ সাবজেক্ট আছিল ৰিজাৰ্ভ সাবজেক্টবোৰ ব্ৰিটিছৰ আন্ডাৰত ৰাখিছিল ব্ৰিটিছ অফিচিয়েলছৰ আন্ডাৰত ৰাখিছিল আৰু ট্ৰান্সফাৰ্ড আন্ডাৰত কোনবোৰ সাবজেক্ট আছিল ফৰ এক্সাম্পল মই যদি কওঁ এডুকেশ্যন ওকে এখিনি আপোনালোকে সবে জানে হেলথ লাইক দ্যাট বুজি পাইছো getting so এবাৰ ৰিভিজন কৰি লব চাই লব ইয়াৰ পৰা we may expect question important topic হয় বহুত বেছি important topic হয় ইন্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী পৰা ঠিক আছে fine so after this I will go to next question number 3 AQI calculation okay who is the following pollutants is not used in AQI calculation question number 3 কোনে কব yes Montego claims for report Rajashri Bormone কৈছে আৰু Dixita Sarkar Morley-Minto Reforms very good okay so revision matters ঠিক আছে revision to বহুত বেছি matter কৰে দুনে revision কৰিছো we will feel confidence okay আৰু তেনেকৈ আমাৰ পৰীক্ষা ভাল হৈ যাব so AQI calculation ত কোনটো pollutant ইয়াতে ইউজ কৰা না যায় okay so আমি যদি চাও যে AQI যেটো আমাৰ calculation টো কোনে কৰে Central Pollution Control Board mainly আমাৰ 8টা pollutant ইয়াতে কি কৰা যায় ইনক্লুড কৰা যায় okay PM10 PM 2.5 particulate matter 10 2.5 এনেকে আছিল নহয় আমাৰ ওজন কাৰ্বন মনোক্সাইড SO2 NO2 লাইক দ্যাট lead okay সেই 8টা আমি জানিব লাগিব যদি ইয়াতে যদি মই চাও যে this nickel is not considered okay option C option to কি হ'ব আমাৰ option B very important topic AQI calculation টো আমি জানিব লাগিব বহুত বেছি important ঠিক আছে অলৰেডি ইয়াৰ ওপৰত বেস কৰি পেলাই কোৱেশ্চন খুদিছে গতিকে আপোনালোকে এই কিটা এই 8টা পলিউটেন্ট যিকিটা কনসিডাৰ কৰা হয় AQI calculation সেইকিটা at least we should know যদি নাজানো আপোনালোকে you may list it down আৰু list down কৰি পেলাই sticky note বনাই পেলাই লিখি থব পাৰে ওকে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় কিন্তু ঠিক আছে ফাইন সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 আনসাৰ কোনে দিছে so it is nickel okay not A ঠিক আছে চাই লব এবাৰ এই 8টা পলিউটেন্ট কি কি হয় এবাৰ চাই লব ঠিক আছে so এইকিটা আমি এটা এক্সপ্লেনেশনত দিয়া আছে 8 পলিউটেন্ট okay PM10 2.5 SO2 NO2 কাৰ্বন মনোক্সাইড ওজন okay ammonia and lead getting any doubt important topic এটো আমি স্কিপ কৰি না যাম পৰীক্ষা আগত ঠিক আছে পৰীক্ষা আগতে আমি ভালকে এইকিটা ৰিভিজন কৰি যাব লাগিব আহিব লগিয়া টপিক হয় 3 ষ্টাৰ দিব পাৰো
AQI ক্যালকুলেশনত কোনকিটা আমি বস্তু 5 স্টাৰ দিব পাৰো নেক্সট ম্যাথছ লিষ্ট 1 এন্ড লিষ্ট 2 ইসৰো মিশন কিটা আমি কি কৰিব লাগে মিলাব লাগিব প্ৰাইমাৰী অবজেক্টিভ question number 4 my dear students question number 4 answer to কি হ'ব question number 4 correct answer to কি হ'ব 4 correct answer so 4 কি হ'ব আমাৰ see here আমি কি জানো প্ৰথমতে হেতু কৰিম okay aditya L1 we know it this is study of solar corona C4 okay so C4 I have you know 2 only so I can eliminate option A and C and Gaganyaan is very famous human space flight mission D2 okay C4 D2 we have only option this okay Mangalyaan Chandrayaan ebutu nijor ase but still we can make it okay gute ami mission kita bikhoy janibo laibo je primary objective to ki hoy even amak khudibo pare je Chandrayaan or upor khudibo pare launch date khudibo pare thik ase ekita bahut beshi important topic hoy 4 D is the correct answer next ami discussion korim question number explanation eta dia ase apnaloke sabo paribo thik ase so now come to question number 5 again ancient India etu ki hoy amar kor pora ami discussion korisu ancient India pora ancient India okay Vedic society was predominantly pastoral with limited evidence of agriculture the concept of varna appears only in the later Vedic text and was absent in the early Vedic hymns okay correct statement amar ki hobo yate what is the correct statement question number 5 which of the following statement is are correct Vedic society was predominantly pastoral with limited evidence of agriculture and concept of varna appears a varna concept to amar ketia aise only appears in the later Vedic text or later Vedic period and was absent in the early Vedic hymns kunkita statement correct hoy so ami jodi sao je yes Vedic society to ki hoy it was predominantly pastoral asile aru hetu somoyt amar limited evidence of agriculture asile statement 1 is correct but varna to amar varna concept to amar early Vedic to asile enoka nohoy je nasil okay so statement 2 is the incorrect so that's why I can eliminate this and statement this is the correct answer thik ase so 5C is the correct answer only 1 is correct getting so ekhini amari kora kana amar ki hoise amar eta bhal revision hoise okay so apnalokor jodi karbar kunba question to solve koribo pora nai so ebar sai lebo je Vedic aru later Vedic ki amar features asile very important Vedic system to Vedic period to amar porikha karone ki hoy bahut beshi important Vedic period okay early Vedic aru later Vedic period to amar porikha karone bahut important jodi kunuba solve koribo pora nai jodi karbar kiba doubt hoise so ebar ako ami after the class ami sai lom pohilom thik ase eneke hoy amar revision hobo aru yata jiman khini question ami loi ase most of the questions are very important from examination point of view exam relevant question ami yata discussion korisu thik ase jikhini topic opor question already amar UPSC preliminary ba APSC preliminary apnaloke jodi sai kekhini apnaloke dekha pabo aru ekhini uporte base kori pela question bur ako form koribo thik ase fine so correct answer to ki hobo amar only option C is the correct answer next come to question number 6 which ruler issued the zabt system of revenue assessment during his reign kunjon ruler এই revenue system assessment karone এই zabt system to introduce korisile ba issue korisile question number 6
Okay, question number 5 ত ডাউট আছে নেকি? কি ডাউট আছে? So এটো চাই লব এবাৰ, ঠিক আছে? এবাৰ এক্সপ্লেনেশনটো চাই লব। ঋগবেদিকত আমাৰ ঋগবেদিক সোসাইটি প্ৰিডমিনেন্টলি পেস্টোৰেল আছিলে। আৰু হেতু সময় লিমিটেড এগ্ৰিকালচাৰ এভিডেন্স আছিলে মানে। That is statement 1 is correct. যেতিয়া আপোনালোকে ঋগবেদিকত টাইম পিৰিয়ডত পঢ়িব, ফিচাৰ্স অফ দি ঋগবেদিক পিৰিয়ড বা আৰ্লি বেদিক পিৰিয়ড, you will find it. এটো আপোনালোকে পাই যাব, ঠিক আছে? তাৰ উপৰি এই যেটো বৰ্ণ কনসেপ্টটো আমাৰ লেটাৰ বেদিকটো only later Vedic appear one asile. You will find it in the early Vedic period also. Early Vedic hymns. Early Vedic hymns to edu concept to asile. ঠিক আছে? So 6 answer to ami samita, it was Zabt system was introduced by Akbar. Very famous. So etu amar medieval India eta important topic hoy. ঠিক আছে? This is from the medieval India. Very important. Medieval. Okay, important, very important, my dear student. Come to question number 7. Eti ami discussion question number 7. With respect to the recent international grouping and India's role in 2025, consider the following. India chaired BRICS Summit 2025 and proposed digital public infrastructure initiative for the global south. Shanghai Cooperation of SCO admitted Iran and Belarus as full-time member during 23-24 summit respectively. India hosted 2025 Rise on a Dialogue with Karl Chakra People, Peace and Planet as its core theme. Kunkita statement correct hodise. Okay? Yate moi jodi sao India 2025 or BRICS summit chair kora nai. Okay? Statement 1 is wrong. It is both news asile. Okay? So India 2025 or BRICS summit chair kora nai. We know it. It is not. So option 1 to amar ki hobo? Incorrect. So jote jote option 1 ase I can eliminate. So yete correct answer to ki hobo? Je 2 and 3 is the correct answer. Very important. 2 and 3 is the correct answer. Question number 7. Okay, ami jodi sound details ot 2025 of BRICS summit will be held on Rio de Janeiro, Brazil on July 6-7, 2025. Hobo hai. আৰু এটো ব্ৰাজিলে কি কৰিব? চেয়াৰ কৰিব under the Brazil presidency. Okay, not India. Yadi বুজি পাইছো? ওই statement 1 to একেবাৰে আমাৰ কি হয়? Wrong statement. So statement 1 to wrong হোৱাৰ লগে লগে I can eliminate other options. Okay? আৰু SCO summit to important যে SCO recently আমাৰ member Iran আৰু Belarus আমাৰ recent member হৈছে 2023 আৰু 2024 summit. This is important. এই টপিকটো আমাৰ কাৰণে important হয়, ঠিক আছে? কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সত এই ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন বোৰে কাক রিসেন্টলি ইনক্লুড কৰিছে, এক্সক্লুড কৰিছে, সেইখিনি আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট। ওকে, কাৰণ ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চন আমাৰ পৰীক্ষাত আহিছে আৰু আকৌ আহিব পাৰে। নেক্সট আমি ডিসকাশন কৰিম ৰিগাৰ্ডিং দ্য পাৱাৰ অফ দ্য প্ৰেসিডেন্ট অফ ইণ্ডিয়া। এটোটো আমি পাৰিব লাগিব। ওকে, কোৱেশ্চন নম্বৰ 8। Question number 8 or answer to diok. Question number 8. President can return money bill for reconsideration by the parliament. Parliament reconsider korbo karone money bill return kore neki president can return. President can dissolve the Lok Sabha even without the advice of the Council of Ministers under Article 85. President Lok Sabha dissolve korbo pare neki without the advice of the Council of Ministers. Keta statement correct hoy, kunta statement correct hoy khudise. Only 1, only 2, C, both 1 and 2 and D. Question number 8. Very good, very good. Answer to amar ki hoy yar neither 1 nor 2. President money bill khon ki nokore return koribo noare. Karon kiyo return koribo noare? City explanation আমি যদি চাও যে money bill can only be introduced in Lok Sabha and after the pass by the parliament. Okay, the president can either give his assent or withhold assent but cannot return it for reconsideration. Okay, this is explicitly stated in the article 11 111 eto likha ase. Okay, which applies to non
money bills allowing the president to return them for reconsideration, but this power does not extend to money bill. Okay, so president কি কৰিব নোৱাৰে যে return কৰিব নোৱাৰে for reconsideration regarding money bill. Other যিবোৰ bills আছে he may return to parliament for reconsideration. Getting? So statement 1 to amar incorrect hoy. Similarly statement 2 is also incorrect because what, you know, president ki koribo pare je Lok Sabha dissolve koribo pare with the permission of the or with the okay, the dissolution of the Lok Sabha is governed by the article 85(2)(b) which allow the president to dissolve the Lok Sabha, but this is done on the advice of the council of minister. Council of minister advise ote paribo. Okay, without advice dissolve koribo নোৱাৰে. গতিকে statement 2 is also incorrect. এই গুটেই কিটা statement আমাৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে বহুত important. President's power is very important for your examination point of view. Getting? So statement, both statement 1 and 2 are incorrect. Okay, so etu amar jitu ase without the advice of the council of minister etu amar wrong hoy. Aru ki kobo nware, return kobo nware, cannot return the money bill. Okay, statement 1 is incorrect, statement 2 is incorrect. বুজি পাইছো, very important topic. Okay, and polity পৰা তোমালোকে expect কৰিব পাৰা 15 question. Okay, 12টাৰ পৰা 15টা question বা তাতকৈ বেছি আহিব পাৰে. So Indian polity is a very much important topic for prelims. ঠিক আছে, আৰু president হওক, governor হওক, fundamental right, fundamental duties, schedules of the constitution, important amendments, parliament is very important. Okay, এইখিনি topic at least আমি কৰি যাবই লাগিব minimum. Okay, so next we discuss question number 9. Consider the following statement regarding the Election Commission of India, ECI. The constitution mentions the term of the Chief Election Commission as 6 years or until the age of 6 years, whichever is earlier. The removal process of Election Commissioner is the same as that of the Chief Election Commissioner, CEC. Which of the above statements are correct? Anyone? Question number 9. Question number 9. See, constitutional bodies are very important. Jikhini amar constitutional bodies ase, okay, State Public Service Commission, Union Public Service Commission, ebuto ami pohi jabo lebo, UPSC, okay, State Public Service Commission ba ami APSC kotha kobo paru. Functions ki hoy, appointment keneke koy, removal keneke koy members of Election Commission of India, okay, Finance Commission of India, okay, Attorney General ami pohibo laibo, CAG pohibo laibo. Okay, this constitutional bodies bur ami pohi jabo laibo, these are very important. Okay, ami jate ekbur keteo skip kori na jao, karon ei topic buror por ami at least eta question ami expect koribo paru. ঠিক আছে, so correct answer to ki hobo amar yat question number 9 or so 9C, both statements are correct. Okay, 9C. Okay, 9C. So june pora nai apnaloke ki koribo je Election Commission of India ECI to ebar pohi lobo. ঠিক আছে, ECI to ebar pohi lobo dei, eteo time ase, we have 30 days. Aji pora amar hatot 30 days ase. Election Commission of India to ebar aji Lakshmikant khon meli pela sai lobo. 30 days. Bhal time ase. Okay, and ECI is a very important topic for exam. ঠিক আছে, যদি কোনোবা পড়া নাই, যদি কারবা কিবা ডাউট হইছে দেন এবাৰ চাই লব, কারণ মনত রাখিব যে one question may make you and one question may break you. এটা কোয়েশনৰ কাৰণে আমাৰ পৰীক্ষাটো ক্লিয়াৰ হ'ব পাৰে, এটা কোয়েশনৰ কাৰণে মোৰ পৰীক্ষাটো নহব পাৰে, কাৰণ মানুহে 0.5 ত কোৱালিফাই নকৰে, 0.5 ত 0.05 ত কোৱালিফাই নকৰে। ঠিক আছে, আৰু এইটো কোয়েশন যদি ECI পৰা আহিলে যদি মই কৰি দিব পাৰো কাইলে তাত, I will get +2 marks, আৰু তেতিয়া মই কাট অফত সোমাই যাম আৰু মই মেইনছ লিখিবলৈ এটা সুবিধা পাম। বুজি পাইছো নে? গতিকে যিমানখিনি টপিক ইয়াতে ডিসকাশন কৰিছো, I think today is the 8th class, almost 160-170 question discussion কৰা গৈছে। ঠিক আছে, সো হেখিনি টপিকৰ পৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি অৰ ইনডাইৰেক্টলি মই কওঁ যে কোৱেশ্চন তাত বিচাৰি পাব। সেম কোৱেশ্চনটো কেতিয়াও নাহে, কিন্তু সেম কোৱেশ্চনটো কেতিয়াও নাহে, হেতু কোনো দিব নোৱাৰে। বাট সেই টপিক বৰ বাইরে সাপোজ প্ৰেসিডেন্টৰ পৰা উই মে এক্সপেক্ট কোৱেশ্চন,
ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰোঁ যে এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ কুৱেশ্যন UPSCৰ পৰা আমি কুৱেশ্যন এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ ওকে যিখিনি টপিক ইয়াতে কোৱা গৈছে বা ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ পৰা আমি কুৱেশ্যন এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ গেটিং সো ক্লাছ কৰিলে আমি সেইটোৱে কৰিব বিচাৰিছোঁ ষ্টুডেণ্টক যাতে ষ্টুডেণ্টে গম পায় কোনখিনি টপিক ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কোনখিনি আমি স্কিপ কৰিব পাৰিম আৰু কোনখিনি টপিকত আমি কি কৰিব পাৰিম এমফেচাইজ কৰিব পাৰিম ফ'কাছ কৰিম যাতে পৰীক্ষাৰ আগতে মই ভালকে ৰিভিজন কৰি যাওঁ ৰেগুলেটিং এক্ট 1773 again important topic যেনেকে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1919 is important 1935 is important this regulating act is also important 1773 ইয়াৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ফিচাৰ্ছবোৰ আমি চাব লাগিব পঢ়ি যাব লাগিব ওকে বুজি পাইছো this act is very important 1773 পৰীক্ষাত কোৱেশ্যন আহিছে 1909 এইকেইখন চাই ল'ব এবাৰ 1919 1935 ঠিক আছে এইবোৰৰ পৰা এইটো কুৱেশ্যন আহিব it established the first Supreme Court of India at Calcutta it made the governor of Bengal as the Governor General of India features বোৰৰ ওপৰত আমি বেছ কৰি পেলাই কুৱেশ্যনটো দিয়া গৈছে thereby centralizing the administrative power which of the following statements are correct question number 10A only one is correct yes ইয়াতে আমাৰ কি হৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্টটো আমাৰ এস্টাবলিশ কৰিছিলে according to this regulating act this is correct answer but governor of Bengal to governor general of Bengal কৰা নাছিলে governor of Bengal was made governor general of Bengal okay etu soa explanation diare ase the governor of Bengal was made governor general of Bengal by regulating act 1773 not governor general of India etu কৰা নাছিলে ঠিক আছে বুজি পাইছো সো ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকবোৰ আপোনালোকে গম পাইছে যে কি পঢ়িব লাগিব যদি কোনোবা এইবোৰ টপিক পঢ়া নাই বা আমি যদি পাহৰিছো এবাৰ ভালকে পঢ়ি লব সো আজি যি I will discuss 25 question that means 25 topics এইকিটা আজি কমপ্লিট কৰি লব সবে ঠিক আছে regarding the Indian Constitution consider the following statement 42nd amendment introduced the word socialist in the preamble article 21A guarantees the right to education for children 6 to 14 years 46th amendment extended reservation for OBC in higher education কোনটা statement correct হয় so ইয়াতে important amendment টো আমি গম পাইছো যে 86 amendment টো পৰীক্ষাত আহিয়ে থাকে ওকে এটো পৰীক্ষাত খুদি থাকে ওকে আৰ্টিকল 21 এ খুদি থাকে 42nd amendment টো পৰীক্ষাত খুদি থাকে কোনটো amendment কোনটো ইয়াত আছিল আমি হেতু জানিব লাগিব so কোনটো statement correct হয় 86 amendment statement 1 is correct okay 42nd amendment 1976 যেটো আমাৰ socialist word টো preamble কি কৈছিলে introduce কৰিছিলে yes or no okay so 1 is correct okay then article 21A guaranteed right to education for children age 6 to 14 years yes this is also right but 86 amendment to amar OBC karon asile yate ki answer right to education jitu asile okay je amar jitu age to 6 years to 14 years compulsory free and compulsory education je amar anisile free and compulsory education for this age etu age or karone etu 42nd this is 86 amendment or answer 2002 okay so this is not for OBC higher education getting so statement T is wrong gotike option T to jor asa I can eliminate eta answer to ki hobo 1 is the correct answer okay ekita bahut important article hoy bahut beshi important any doubt kaba kiba doubt ase yes 86 is related to education 2000 ketiaba he year to khudibo je kuntu year anisile ঠিক আছে
So explanation dia asa 42nd amendment 1976 tinta word add korisile amar preamble socialist secular integrity. Okay, and statement 2 is also correct. Okay, but statement 3 is incorrect. Question number 12. With reference to the Indian Council Act 1909, Morley-Minto Reforms, consider the following. It introduced direct election to the Legislative Council for the first time. The act allowed Indians to be appointed as the governor of the provinces. It formally introduced separate electorate for Muslims. Separate electorate for Muslim ketia introduce korisile? This is in the act 1909. Tapisot 1919 amar jitu separate electorate, it was extended to others. Okay, minorities. Ki asile? Sikhor kotha ami kobo, Sikhs, Indian Christian. Hoine? Let me write. Indian Christian jikhokol asile. Tar pisot kak disile? Anglo Indians, separate electorate. Aru kak disile? Europeans. Okay, so 1919 Muslimok to asile already 1909 disile separate electorate to Muslim plus these communities, mane jikhokol amar minority asile. Hoine? Bahut important day. Minority ekhokoloko disile separate electorate. Gotike statement 3 to mu ki hobo? Correct. For the first time separate electorate ahisile. Gotike option 3 to jot na I can eliminate. But this act does not allow Indians to be appointed as a governor of the provinces. So statement 2 to ki hobo more? Incorrect hobo. Okay, so statement 2 to incorrect howa lage option 2 mu ki hobo? Option A is the correct answer. Okay, question number 12 A. বুজি পাইছো? এটু আপোনালোকে চাই লব যে 1909 সেপাৰেট ইলেক্টৰেট কাক দিছিলে? 1919 কি হল? ওকে, তাৰ পিছত আমাৰ কমিউনেল এৱাৰ্ড আহিছিল নহয় 1932 ৰামছে মেকডোনাল্ডে দিছিলে, হয়নে? 1932 কমিউনেল এৱাৰ্ড, এটু চাই লব দে, বহুত ইম্পৰ্টেন্ট। কমিউনেল এৱাৰ্ড ৰামছে মেকডোনাল্ডে দিছিলে। কি দিছিলে? যে আমাৰ ডিপ্ৰেছ ক্লাছকো সেপাৰেট ইলেক্টৰেট দিছিলে। এট দ্যাট টাইম গান্ধী ক'ত আছিলে? ইয়াদাৰবা জেলত আছিলে ইন পুনা। ওকে, ফাইনেলি সেইটো গৈ পেলাই আমাৰ জইণ্ট ইলেক্টৰেট হৈছিলগে। গেটিং? সো এইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে, মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে। কমিউনেল এৱাৰ্ডটো পৰীক্ষাত সুধিয়ে থাকে। যেতিয়া আমাৰ পুনা পেক্ট চাইন হৈছিলে, ইয়েছ অৰ নো? ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ এইখিনি। ওকে, চাই ল'ব এবাৰ কমিউনেল এৱাৰ্ডটো আজি চাই ল'ব চবে, ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট। ক'ত চাইন হৈছিলে কমিউনেল দিছ পুনা পেক্ট? কেতিয়া দিছিলে? ইয়াৰ মেইন কজেছ কি আছিলে? এইবোৰ একচুৱেলি কি হয় যে 1909 1919 দিছ কমিউনেল এৱাৰ্ড আমি যদি কওঁ, ঠিক আছে, 1909 যিবোৰ আমাৰ সেপাৰেট ইলেক্টৰেট আনি আছিলে 1932, এই যে সেপাৰেট ইলেক্টৰেটবোৰ দি আছিলে, ব্ৰিটিছৰ মোটিভটো কি আছিলে? যে ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিচি। ডিভাইড এণ্ড নহয় জানো? ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিচি পাৰ্ট আছিলে সেপাৰেট ইলেক্টৰেট। ওকে, যেটো আমি কেতিয়াবা দেখিছো 1905 বেংগল পাৰ্টিশনৰ পৰা দেখিছো। গেটিং? সো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো কি হ'ব? 12 ৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো আমি ডিসকাশন কৰিলো যে 1 and 3 is the correct answer. Come to next question, question number 13. Sorry, quit India movement of বিষয়ে আমি ডিসকাশন কৰিব লাগে। ভেৰি ফেমাস। আগতে পৰীক্ষাত কি খুদে এপিএসসিত কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টত গান্ধীজিটো ফেমাস কোট আছিলে, কি আছিলে? ডু অৰ ডাই। কিমান বাৰ এপিএসসি পৰীক্ষাত সুধিছে ঠিক নাই, এতিয়া আৰু এইটো নুসুধে আৰু। 8 আগষ্টত বম্বে ষ্টেচনত আইএনচিত কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টটো লঞ্চ কৰিছিলে। তাৰ পিছদিনাই কি হৈছিলে যে এক্ৰছ ইণ্ডিয়া যিসকল আমাৰ প্ৰমিনেণ্ট লিডাৰ আছিলে সকলোকে কি কৰিছিলে? এৰেষ্ট কৰিছিলে। সেইকাৰণে কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টটো কি বুলি কোৱা যায়? লিডাৰলেছ মুভমেণ্ট বুলি কোৱা যায়। গতিকে কোনকেইটা স্টেটমেন্ট কাৰেক্ট হ'ব? বোথ স্টেটমেন্ট 1 and 2 are correct. Very easy. Okay, so গান্ধীয়ান এৰা যিকেইটা ইম্পৰ্টেন্ট মুভমেন্ট আছিলে সেই গোটেইকেইটা আমি একদম ভালকে জানিব লাগিব। স্টাৰ্টিং ফ্ৰম হিজ 3 লোকেল মুভমেন্ট, চম্পৰণ সত্যাগ্ৰহ, আহমেদাবাদ মিল ষ্ট্ৰাইক, খেদা সত্যাগ্ৰহ, দেন ৰাওলাট সত্যাগ্ৰহ, নন কোঅপাৰেশন মুভমেন্ট, সিভিল ডিsobedience মুভমেন্ট, কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্ট,
ওকে গুটেইখিনি আমি ভালকে এবাৰ ভালকে পঢ়ি যাব লাগিব তো তাৰ পৰা কোৱেশ্চনবোৰ আমি মডাৰ্ন ইণ্ডিয়াত পাম ওকে উই হেভ টু ৰিভাইজ এ লট ঠিক আছে ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টবোৰ আমি ৰিভিজন কৰি যাব লাগিব নানান ধৰণৰ কুৱেশ্যন ইয়াৰ পৰা বনাব পাৰে ঠিক আছে এবাৰ যদি আমাৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ যায় ডেফিনেটলি যেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন নাও কি আমি কৰিব পাৰিম ঠিক আছে সো কুৱেশ্যন নম্বৰ 13 টো সবে পাৰিছো নে 13 টো লৈ অহাই নাই কোনো কুৱেশ্যন নম্বৰ 13 okay question number 13 my dear students 13 no answer to kok 13 C is the correct answer parisu answer reveal hoto dangor kotha na ami parisu na nai pora nije solve kor paisu na self ami kor paisu na hetu dangor kotha ঠিক আছে নিজে কৰিব পাৰিছো নাই পা কনফিডেন্স আইছে নাই হেতুহে ডাঙৰ কথা আনসাৰটো কোনোবাই দেখিছে কিবা হৈছে হেতু মেটাৰ নকৰে কিন্তু কথাটো হল যে পৰীক্ষাত মই কাৰেক্ট কৰিব লাগিব পৰীক্ষাটো আনসাৰটো নেদেখিম নহয় ইয়াতে স্লাইড কৰোতে কেতিয়াবা আনসাৰটো কোনোবাই দেখিব পাৰে বাট ইউ হেভ টু সলভ ইট উইথ ইয়োৰ ইন্টিগ্ৰিটি উইথ ইয়োৰ অনেষ্টি ওকে এইকিটা বস্তু আমাক লাগিব দে কোৱালিটিজ ইউ নো হোৱাট অনেষ্টি এণ্ড ইন্টিগ্ৰিটি with this only you can success in this competitive exam in this prestigious exam okay honesty and integrity lagibo kintu so next we will discuss question number 13 or 10 ta 12 question ase question number 13 ami discussion korilu 14 fundamental duties are enforceable by the law and the constitution provides for a direct punishment in case of violation 86 constitutional amendment added duty for parents or guardian to provide opportunity for education to children between 6 to 4 years okay কোনটা statement correct হয় খুদিছে question number 14 honesty is the best policy yes only two yes so fundamental duties book kino amar enforceable by law no hoy this is not enforceable by law non justiciable we know it gotike option 1 to amar ki hobo statement 1 to incorrect non justiciable hoy hoy na gotike both ba 1 to jore I can eliminate so C is the correct answer 14 C getting so 51A article ase amar it is non justiciable meaning they are not enforceable in court getting so after this I will go to next question number 15 consider the following statement regarding India's semiconductor mission first commercial scale semiconductor fabrication unit in India under the India semiconductor mission has begun construction in Gujarat correct hoy etu question number 5 to Gujarat start hoise semiconductor fabrication to prothom the semiconductor mission is being implemented by the Ministry of Science and Technology kuntu ministry etu korise so semiconductor to amar bahut newser ase ohomot gotike ami yar pora question expect koribo paro ঠিক আছে কোনটো মিনিষ্ট্রি আন্ডাৰত এটো কৰিছে হেতু we should know about it okay it is not the Ministry of Science and Tech it is the Ministry of MeitY okay so statement 2 to amar ki hobo incorrect hobo 2 is incorrect gotike ami both and this is incorrect 1 B is the correct answer okay Gujarat start koise first semiconductor amar fabrication unit okay only 1 is the correct statement ঠিক আছে this is under implemented by the Ministry of Electronics and Information Technology not Ministry of Science and Tech etu more rakhibo dei kuntu ministry under ase semiconductor mission to expect koribo paro etu ঠিক আছে এই টপিকটো আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰো অসমত নিউজত আছে জাগিৰোড সেমি প্ৰডাক্ট
semiconductor project. Okay, so etu kuntu ministry underot India semiconductor mission to amar implement kori ase, very important related topic hoy. Okay, it is a related, relevant, okay, important jiman ji ko aru relevant hoy, important hoy, current news ot ase, gotike kuntu ministry underot ei mission to choli ase hetu amak khudibo pare. Then question number 16, regarding India's digital payment ecosystem. আমি তো digital payment promote কৰি আছো. Okay, consider the following statement. Cashless India. Unified payment system UPI allows real-time interbank transaction using a virtual payment address. Okay, real-time internet bank transaction DNA UPI etu kwa. RBI has mandated all the payment system operators must provide an option for UPI based recurring payment. Okay, the e-rupee digital voucher system is designed for targeted and leak proof delivery of welfare benefit. Which of the following statements are correct? Question number 16. Question number 16. So question number to di pela muk answer dile mo gom pam je kunchu question answer dise. Ita yate so eta all payment system buli koise extreme word. Mo question sobbur bhul nohoy. Okay, sobbur bhul nohoy kintu gotike yate ami extra care to lobo laibo kintu enoka nohoy je blindly jote extreme word thaibo sob bhul hobo hetu kotha nohoy kintu. Okay, so yate correct answer to amar ki hobo je yes, it allows real time internet banking. Option 1 is correct. Okay, so option 1 to jod nai hetu moi eliminate kori dim prothomote. Yes, RBI has mandated all the payment system operators to provide an option for UPI based recurring system, and option 3 is also correct. So B is the correct answer. Buji paisu? So etu mone rakhibo je UPI amar ki hoy je real time internet bank transaction to dekhai amane. Okay, so etu real time mane ki je ami jodi kabak aje 100 taka ta account pa di dilu, so tumar account pa immediately hetu ki hoy jabo deduct hoy jabo. Kunubai jodi diseo UPI through di hetu immediate ki hoy jabo amar yate ahi jabo. Hetu real time internet interbank transaction, real time. Next, question number 17. Revolt of 1857. See, Indian history, modern Indian history. The revolt was sparked by the introduction of Enfield rifle and Grace Curtis, which offended both Hindu and Muslim. Itu reason asile ne? Revolt of 1857 or Nana Sahib led the revolt in Jhansi, while Kantia Tope was active in Kanpur. British government officially declared the end of the East India Company's rule in India as a direct consequence of the revolt. Okay, yete amar correct answer to ki hobo? Question number 17. 17 my dear. Question number 17. Do fast. answer to ki hobo? So Nana Sahib amar Jhansit nasile. Rani Lakshmi Bai asile Jhansit. Hoy ne? So option 2 to amar code asile hikita ami eliminate korim. Okay, so etias ami ki sabo laibo je amar revolt of 1857 or revolt of 1857. Okay, important leaders and please quote kune lead korisile hekhini ami janibo laibo tar upor base kori pela question already UPSC porikha aise ba amar APSC to kudise amaku 8 Junot khudibo pare. Thik ase, Delhi কোন asile, Kanpur কোন asile, okay, Jhansit কোন asile, eting Biharat কোন asile, teneke amak khudibo pare. Okay, so revolt of 1857 are important leaders and their places. Kod kune lead korisile, it is very important topic.
Okay, question number 17 কাৰোবাৰ কিবা ডাউট আছে? Nana Sahib is in Kanpur. Okay, Nana Sahib led the revolt in Kanpur, not Jhansi. So Jhansi করেছিল রানী লক্ষ্মীবাই আছিল। ঠিক আছে, so topic to গম পালা আজি যে revolt of 1857, its causes and its leaders and places. এবাৰ সবে গুগল কৰি পেলাই আমি লিখি লওঁ। Getting? Next, come to question number 18. Match the following tribal and peasant movement of Northeast India with the year. Question number 18. Kuki Rebellion, okay, Lasima Revolt, Ahom Revolt, and Zeliangrong Revolt. Kuntu Revolt ketia hoisile? Ahom Revolt to ami prothomete korim. Ahom Revolt ketia hoisile? So Ahome ketia revolt korisile? It was in 1828, after the 1826 treaty. First revolt against the British. Gumdok War. Okay? So D1. So D1 we have only one. Okay? So option C is the correct answer. Question number 18, C. Parim? So baki kita ami sailom je Lasima revolt ketia hoisile? Okay? So it was in the year 1894. Getting? Tarupori ekita soapuri ami jeta peasant movement ase, peasant uprising. Okay? Peasant uprising in Assam. Okay? Ekitao ami sabo laibo 1, 2, 3. Fuloguri, Rongia, and Pothorugat. Okay? 1861, 1893, 1894. Etu January hoisile, etu December hoisile, and this was 18 October. Okay? Fuloguri, Rongia, and this is 1894 January মাহ হৈছিলে পথৰুঘাট, যেটো কি বুলি কোৱা যায় যে জালিয়ানৱালাবাগ মাসাক্ৰে অফ আসাম বুলি কোৱা যায়। এটো গেটিং ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট। সো আনুষাংগিক বস্তুবোৰ আমি কি যাব লাগিব, আমি টপিকসবোৰ আমি চাই যাব লাগিব। সো হোৱাট মেটাৰ্স? ৰিভিজন। মোৰো ৰিভিজন হৈছে, আপোনালোকৰ ৰিভিজন হৈ যাব। ঠিক আছে, নাও কাম টু কুৱেশ্যন নম্বৰ 19। This is regarding economy. Okay, GDP উপৰত হয়, gross domestic product. Conceptual question কোনে কৰিব পাৰে চাও। Income earned by an Indian working in the USA. Money earned by Indian resident from selling a second-hand car. Fees earned by a lawyer practicing in India. Okay, profit earned by a company through manufacturing and selling new smartphone in India. So ekita ভিতৰত কোনকিটা আমাৰ GDP ত আমি ক্যালকুলেটত ইনক্লুড কৰা যায়। Question number 19, very conceptual question কোনে কৰিব পাৰে চাও। very good সবে আনসার দিছে, ভাল লাগিছে। সো আপোনালোকৰ কি হৈছে যে এটা বহুত কোৱালিটি ৰিভিজন হৈছে উইথ কোৱালিটি কন্টেন্ট। ঠিক আছে, এই ৰিভিজনটো বহুত বেছি মেটাৰ কৰে, ৰিভিজনটো বহুত বেছি মেটাৰ কৰে। ঠিক আছে, যিমানে মই ৰিভিজন কৰিম বা আপোনালোকে ৰিভিজন কৰিব, আপোনালোকৰ কনফিডেন্স কিমানে বাঢ়িব। আৰু পৰীক্ষাত নোৱাৰা কুৱেশ্যন এটাও আপোনালোকে মেথড অফ ইলিমিনেশ্যন এণ্ড ছিক্স সেন্স ইউজ কৰি পেলাই সেইটো কাৰেক্ট কৰিব পাৰিব। তাৰ কাৰণে এটা বস্তু মেটাৰ কৰে যে কিমান কোৱালিটি, কিমান এক্সাম ৰিলেভেণ্ট টপিক মই এক্সামৰ কাৰণে পঢ়িছোঁ, সেইটো বহুত বেছি মেটাৰ কৰিব। অলাগতিয়াল ইৰিলেভেণ্ট বস্তু পঢ়ি থাকিলে কামত নাহিব মানে। ঠিক আছে, সো জিডিপি ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট। এইটো কোনে কৰিব পাৰে চাওঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, 2, 3, 4, statement 1, 2, 3, 4 ভিতৰত। Okay, so কেইটা statement আমাৰ, how many of the above statement are included? Okay, so ইয়াতে যদি মই চাওঁ যে ইণ্ডিয়ানে যদি ইণ্ডিয়ান এজনে যদি ইউএছত কাম কৰি আছে, তেখেতে যিটো ইনকাম কৰিছে সেইটো আমাৰ জিডিপিত ধৰা নাযায়। Okay, so GDP হবলৈ কি হ'ব যে ইণ্ডিয়ান টেৰিটৰীৰ ভিতৰত ইন এ পাৰ্টিকুলাৰ ইয়াৰ
okay in a particular time period jimankhini amar Indian territory amar ki hoise earn hoise ba production koise hetu GDP dhora jay gotike Indian ejone jodi US ot bahirot goi pela earn koise hetu ami GDP ta ami nodhoro gotike hetu koar lage lage I can eliminate option D money earned by Indian resident from selling a second hand car so etu second hand bostu ami GDP ta ami include kora na jay but this is included and etu amar profit earned by company through manufacturing and selling a new smartphone this is in the GDP calculation amak dhora jay gotike option B to amar correct hobo buji paisu so GDP is a very much important topic my dear students explanation here dia ase so ki ami yate include kora na jay hetu yate dia ase okay transaction not included in GDP sales good produced outside India sales intermediate goods used in produce other than final goods okay sales use goods jodi ami ki kora jay tetiao ami hetu code dhora na jay amar GDP ta amar include kora na jay buji paisu so ya par amar question kintu ahibo pare next come to question number 20 the governor of Reserve Bank of India is appointed by the central government certain provisions of Constitution of India give the central government the right to issue direction to the RBI in the public interest the governor of the RBI draws his power from the RBI Act. Kunkita statement correct hoise. Question number 20. Okay. Question number 20. Okay. So 20 correct answer to ki hobo jay yes one is correct the governor of the Reserve Bank of India is appointed by the central government it is correct okay governor of the RBI draw his power from the RBI Act yes but etu amar constitution ot etu mention nai kintu okay certain provision of the in the Constitution of India gave the central government the right to issue direction to the RBI in the public interest okay এইটো আমাৰ RBI Act তে আছে গতিকে অপশন টু আমাৰ কি হ'ব যে অপশন 2 টু আমাৰ statement 2 টু incorrect হ'ব okay so 2 টু আমি যতে আছে we can eliminate so C is the correct answer 1 and 3 is the correct answer গতিকে constitution বা সেই power টু নাই সেই power টু কৰ পৰা আহে আমাৰ RBI Act ৰ পৰা আহে section 7 of the RBI Act states that central government has authority to give direction to RBI but after the consulting with the RBI governor okay Constitution of India itself does not give government the power to issue direction to the RBI constitution of power dia okay so RBI governor to central government appoint kore statement 1 is correct tarupori RBI governor power of function bu ko pai RBI Act or pa getting so statement 1 and 3 is the correct come to question number 21 which is the following statement regarding the union budget consider the following statement regarding the union budget correct statement kun kita hai khudise the term budget is not explicitly mentioned in the Constitution of India yes budget term to amar mention nai Indian financial statement buli ase gotike statement 1 to mo ki hoy correct hoy okay so 1 to jote na mo hetu prothomote eliminate kori di the Department of Financial Service under Ministry of Finance is responsible for the preparation of the union budget financial service neki Department of Economic Affairs hai gotike statement 2 to jote ase I can eliminate okay it outlines the strategies for raising revenues and specifies the method for mobilizing resources gotike correct answer to ki hobo question number 21 or question number 21 do comment 21 or answer to ki hobo so it is C 21 C okay both 1 and 3 is the correct answer question number 22 gender inequality index kune publish kora khudise gender inequality index is published by or released by question number 22 this is published by question number 22
World Economic Forum নহয়. So it is a straightforward question, important topic. 22 answer to kiman hobo? It is UNDP. Okay. So next, which of the following is not a part of the service sector? Again, straightforward question. Kuntu service sector no? Transport, construction, hotel and restaurant, and insurance. Question number 23. Be fast, my dear students. Our duta question is amar 24, 25. So it is the construction, jitu amar service sector nahi. Okay, transport, hotel, restaurant, insurance. These are comes under service sector. Not khudise dey. Then question number 24. Consider the following statement regarding the permanent settlement introduced. Again, Indian history. Introduced by the Britishers. It was introduced by Alexander Reed. Zamindar's right of ownership was made hereditary and transferable. The system remained confined only to province of Bengal. Kunta statement correct hoise. Permanent regarding permanent settlement. Come to question number 24. So permanent settlement to kune introduce korisila comment korason comment section not. Permanent settlement kune introduce korisila? Who introduced permanent settlement? So permanent settlement kune introduce korisile? Do comment. Tetiya moi answer to agbaim. It was Cornwallis. Gotike amar etu bhul hobo option 1. Zamindars etu right dia goisile hoy. Hereditary or transferable right to dia goisile. Jetialage teoloke tax to dibo parisile tetialage teolok hereditary or transferable right to asile. Okay? So statement 2 to correct hoy. It was not only confined to Bengal province. Okay? So 3 is also incorrect. So B is the correct answer. Very important. Okay? Then last question for today's class. This is the last question. Assam e-governance initiative have reduced bureaucracy delay in disaster relief distribution. Okay? The state disaster reporting and information management system relies on manual data collection from affected areas. Find the correct statement. Both A and R are true. R is the correct explanation. Both A and R are true, but R is not the correct explanation. A is true, R is false. A is false, R is true. E-governance karone ki hobo je bureaucratic jibu delay hoy hetu amar reduce hobo. Yes, it is right. So A to amar ki hobo je A to correct hobo. Gotike option D to moi eliminate korim. Tar pise jitu muk koise je state disaster reporting and information management system. State disaster reporting and information management system relies on manual data collection from affected area. Manual data collection upor depend kore neki. So it is the false. Not. So answer to ki hobo? C is the correct answer. 25 to kune parise? 25 C. Kune parile? Saurav, Rajashri. Okay? So that's all for today's class, my dear students. Thank you everyone for joining the class. Okay? Thank you. Okay? Good night everyone. Take care. May God bless you all. Okay? Thank you.